Ni hao, teman-teman. Kembali lagi dengan Chuang Lao Shi. Kali ini kita akan belajar menyapa dan menanyakan nomor telepon dalam bahasa Mandarin. Ketika menyapa orang lain dalam percakapan biasanya tidak menggunakan kata ni hao. Dan tidak pernah juga orang menjawab dengan kata wohen hao. Native atau orang China biasa menyapa orang asing atau bertemu untuk pertama kali, meminta tolong, memulai pembicaraan di telepon biasanya menggunakan kata ni hao. Contoh pertama menyapa orang asing. Ni hao, jawabannya ni hao. Ning hao, ni hao gitu ya. Sedangkan contoh kedua meminta tolong orang lain. Nin hao, 请问洗手间在哪儿？在那边。Contoh yang ketiga, ketika memulai percakapan di telepon, biasanya juga menggunakan kata ni hao. Contoh, Wei, ni hao, 请问王先生在吗？请等一下。Ketika menyapa orang yang sudah Anda kenal, seperti teman, rekan kerja, tetangga, dan lain-lain, kami atau orang China biasanya menyapa dengan kalimat sederhana atau sesuai dengan situasi. Contoh yang pertama ketika di jalan. 去哪儿呀？去超市。Contoh kedua ketika di lorong. 庄老师 A. Contoh ketiga ketika bertemu di lift. 找王经理找。Contoh keempat ketika bertemu di komunitas atau tetangga. 阿姨去上班呀。Contoh kelima, ketika menanyakan kabar saudara atau teman, Anda bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, 最近怎么样? Yang kedua, 最近咋样? 忙死了. Contoh keenam, ketika di kantor, Anda juga bisa menanyakan seperti ini. 忙啥呢？没忙啥。Dalam percakapan, kita sering menggunakan kata ca sebagai pengganti jeme. Dan kita atau orang China juga menggunakan kata sha sebagai pengganti sheme. Biasanya dipakai untuk percakapan, bukan untuk bahasa tertulis. Contoh, 最近怎么样? Atau 最近咋样? Memiliki arti yang sama. Dan kita tidak menjawab dengan kata 我很好. Ya mungkin karena terkesan sombong ya. Maka atau tetapi biasanya merespon dengan kata 还行 atau 还可以. Contoh, 最近怎么样？有点累 atau 你最近咋样？还行. Berikutnya, untuk menanyakan nomor telepon biasanya menggunakan kalimat di bawah ini. Contoh, 你的电话号码是多少? Tetapi dalam percakapan biasanya tidak digunakan karena agak panjang. Biasanya native menggunakan kalimat yang lebih pendek. Contoh, 你的电话是多少? Atau 你电话是多少? Berikutnya contoh ketika kita meminta nomor telepon. Contoh yang pertama, 你的电话是多少？我记一下。675813. Contoh kedua, 留个电话吧，下次有机会再一起玩。好啊，我的手机号是0813297475。Ketika angka 1 digunakan untuk nomor telepon, kartu identitas, password, atau nomor ruangan, kita atau orang China membacanya angka 1 dengan yao, bukan dengan i. Contoh, 公安报警电话110 1679电话120房间号码219房间801房间. Jika dalam situasi resmi seperti pekerjaan, kami biasanya menggunakan kalimat seperti di bawah ini. 请留一下您的联系方式. Atau yang kedua, 方便留一下您的联系方式吗? Nah, 联系方式itu artinya tuh kontak person, nomor kontak yang bisa dihubungi. Biasanya digunakan untuk front desk, hotel, mall, dan lain-lain.
Tetapi karena kalimat ini juga agak panjang, maka orang hanya mengatakan 电话 atau 手机号. Contoh, 请留一下你的电话. Yang kedua, 方便留一下您的手机号. Berikutnya, ini ada contoh lagi. 先生，请留一下您的联系方式吗？可以，63101558. 好的，谢谢. Contoh yang kedua. 女士，请留下你的电话，我们会在3天内联系您。好的，我的手机号码是0816310158. Terkadang kita juga menggunakan kartu nama untuk memberitahu nomor kontak kita. Contoh dalam percakapan ya. 杨总，这是我的名片，邮箱和电话都在上面。好的，好的，这是我的名片，以后有机会多合作. Contoh yang kedua dalam percakapan. 王小姐，这是我的名片，有事打我电话。好的. Di dalam kehidupan atau pekerjaan di China, semua orang menggunakan WeChat. Kenapa WeChat? Karena Line dan WhatsApp, Instagram itu terblokir. Bisa digunakan hanya dengan VPN. Maka banyak orang akan menanyakan WeChat untuk saling menghubungi. Contoh, dalam percakapan, 您要微信吗？加个微信吧. Contoh yang pertama, yang kedua, 你用微信吗？加个微信吧. 好，你扫我还是我扫你？你扫我吧，给。加好了，会聊啊。